کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ تو آج اس نئے سال کا پہلا اتوار ہے جو خدا نے ہماری زندگیوں میں دیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو مجھے کل کو بتا رہا تھا کہ نئے سال پر بھی ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے ہم سب کو سنبھالا ہے، زندوں کو زمین پر رکھا ہے، اور یہ فتح مند دن اس نے ہماری زندگیوں میں دے دیا ہے۔ اور پالوس کہتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کوئی جدا کر سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں جدا کر سکتا۔ ایک بہن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایسو دینا کرن اس کا نام تھا، اور اس کے 5 بیٹے تھے۔ تو ایک بادشاہ نے کہا کہ اگر تو خدا کو نہیں چھوڑے گی، انکار نہیں کرے گی، تو ہم تجھے اور تیرے بچوں کو مار دیں گے۔ تو انہوں نے پہلے بچے کو پکڑا، اس کی گردن جدا کی، تو وہ اپنی جھولی میں ڈالتی گئی، اور جب 5 گردنیں اس کی جھولی میں آ گئی تو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ چھوٹا سا نذرانہ اپنی جھولی میں مقبول کر۔ اور بادشاہ جو ہے وہ ہل گیا اس بات کو سن کر کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بھی زیادہ اپنے خدا سے محبت کرتی ہے۔ اس بادشاہ کا دل جو ہے وہ بدل گیا، اس نے مسیح کو قبول کر لیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں سے زیادہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں نے نئے سال والے دن یہاں پر بتایا تھا کہ مسیح نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، یا اپنی جان سے بھی مجھ سے زیادہ کوئی محبت کرتا تھا، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک شاگرد تھا، تو اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو اس نے کہا میں اپنے باپ کو دفن کر رہا ہوں۔ تو مسیح نے کیا کہا؟ مردوں کو مردے دفن کرنے کا تو میرے پیچھے ہو۔ یہ کیا زبردست بات ہے۔ اگر آج کسی کا باپ چلے جائے اور وہ جنازے پر نہ جا سکے تو کتنے لوگ باتیں کریں گے، لیکن مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے خدا کو محبت کرنی ہے۔ ابراہم کو آپ دیکھ لیں، کتنے سالوں کے بعد، 99 سال کے بعد اگر بیٹا ملے اور پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہو تو خدا کہے کہ تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے اس کو میرے لیے دے دے۔ کتنا بڑا امتحان ہے جی۔ لیکن اس نے انکار کیا، وہ چل پڑا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے محرم راز ہوتے ہیں، رازدار ہوتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد خدا نے مجھے بیٹا دیا ہے تو لینے کے لیے تھوڑی دیا ہے، خدا مجھے چیک کر رہا ہے، مجھے آزما رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ مجھ سے زیادہ اپنے بیٹے سے تو محبت نہیں کرتا۔ اور وہ چل پڑا، بیٹا کہتا نہیں چھری بھی ہے، لکڑیاں بھی ہے، آگ بھی ہے، برا کہاں ہے؟ تو اس نے ایمان سے کہا دیا خدا مہیا کرے گا، اور خدا نے مہیا کیا کہ نہیں؟ اور جب چھری چلانے لگا تو پیچھے سے آواز آئی، ابراہم ابراہم اپنے ہاتھ کو روک لے، کیونکہ میں جان گیا ہوں، اب میں جان گیا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد خدا نے اس کو برکت دی۔ اگر تو آسمان کے ستاروں کو گن سکتا تو گن لے، سمندر کی ریت ذروں کو گن سکتا تو گن لے، اس قدر میں تجھے بڑھاؤں گا اور تجھے برکت دوں گا۔ اور خدا نے برکت دی۔ برکت ایسے نہیں مل جاتی، برکت کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے، اور کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو آج اس نئے سال کے بعد جو پہلا اتوار ہے، اس کا میسج یہ ہے کہ ہم نے، یہ میں دعا کرتا ہوں مسلسل کہ میں اس سنڈے کون سا کلام سناؤں۔ آپ کو پتا ہے جب میں نے کلام سنانا ہوتا تو میں پورا ہفتہ دعا کرتا ہوں، اور پھر ہفتے کی رات کو جو مجھے خدا کلام کہے تو پھر میں وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ ویسے پوری بائبل میرے پاس ہے، میں جہاں سے مرضی کلام سنا سکتا ہوں، چاہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے کیوں نہ شروع کر دوں، سارا کلام ہی ہے نا۔ لیکن وہ بات جو خدا بار بار جس بات میں ابھارے، وہ بات لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، جو کہ لکھا ہے کہ موقع باتیں ایسی ہیں جیسے روپیلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہوتے ہیں، موقع باتیں۔ تو اس نئے سال کا جو پہلا میسج ہے، نئے سال والے دن تو آپ نے میسج سنا ہی ہے نئے پیدائش کے تعلق سے، روح کے پھلوں کے تعلق سے، لیکن آج نئے سال کا جو پہلا میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی آنکھیں اور اپنا دھیان خدا کی طرف لگانا ہے۔ کس کی طرف لگانا ہے؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے مانگنا ہے۔ کسی انسان سے مانگ کر شرمندگی حاصل نہ کریں۔ کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے۔ صبر کر جائیں، تھوڑی برداشت کر جائیں، لیکن جب آپ کی جیب میں ہو، آپ اس لائق ہو، چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ، تو پھر وہ کام کریں، نہیں تو نہ کریں، انتظار کریں، صبر کریں۔
तो आइए मेरे साथ ज़बूर 121 में कालिए। अभी सुबह हमने जब इबादत का आगाज किया तो मैंने नदीम भाई से कहा कि नदीम भाई ज़बूर 121 गाना है सबसे पहले, तो हमने वो गाया। क्योंकि आप काफी लेट आए हैं इसलिए हमने बहुत इबादत की है। पूरे 7 बजे हमने इबादत शुरू किया है, पूरे 8 बज गए हैं और अब हम कलाम शुरू कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमने ये ज़बूर गाया है, अखियां चुकना है मैवल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। गौर से सुनिएगा, आपको जुबानी याद होगा लेकिन आज हम थोड़ी देर इस पर गौर भी करेंगे। पहली आयत में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा और ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा और वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद-ओ-रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। तो आप जानते हैं कि इब्रानियों के खत में लिखा है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो जो लफ्ज़ है इसका मतलब है काम जारी रहना चाहिए, या रहे जो लफ्ज़ है इसका मतलब है फेल हाल हो या मुस्तकबिल हो। क्योंकि माजी तो गुजर गया है, उसमें तो हम कोई काम भी जारी नहीं रख सकते, लेकिन फेल हाल में और मुस्तकबिल में हम इस काम को मुसलसल जारी रख सकते हैं। जैसे अभी खुदा ने हमें नया साल दिया है और आज 7वां दिन है उसका और पहला एतवार उसने हमारी जिंदगियों में दिया है। तो आज इस मौका पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए साल के आगाज में हमने अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगानी है, क्योंकि कलाम कहता है सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं और तू वक्त पर उनको उनकी खुराक मुहैया करता है। लिखा है दरख्तों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। परिंदों को देखो, कोई जमा नहीं करते कोठियों में, बैंक बैलेंस नहीं है। हम तो मुस्तकबिल के लिए बैंक बैलेंस बनाते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। इसलिए तो लिखा है सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं और तू वक्त पर उनको उनकी खुराक मुहैया करता है। और कलाम यह भी कहता है कि मैं ही अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता हूं। सो यहां पर खुदा का बंदा दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। क्या पहाड़ किसी की मदद करते हैं? वो तो बेजानदार चीज है, लेकिन पहाड़ बुलंदी को ज़ाहिर करते हैं। पहाड़ को जब देखना होता है तो आंखें ऊपर उठानी पड़ती हैं और बाइबल कहती हमारा खुदा जो बुलंद व बाला खुदा है, जो बुलंदियों पर सरफराज है, आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव तले की चौकी है। उसकी तरफ जो आसमान का रहता है उसकी तरफ वो अपनी आंखें उठा रहा है, पहाड़ों की तरफ नहीं। बल्कि जिसने पहाड़ों को, दरियाओं को, समंदरों को, जमीन को, आसमान को, सूरज को, चांद को, सितारों को बनाया है उसकी तरफ। और वैसे भी कभी आप रात को आसमान की तरफ आंखें उठाकर देखें तो आपको खुदा की कुदरत की याद आ जाएगी। सूरज की तरफ देखें, चांद की तरफ देखें, सितारों की तरफ देखें, पहाड़ों की तरफ देखें तो आपको खुदा याद आ जाएगा। एक दफा का जिक्र है 2003 में जब मैं बाइबल स्कूल में था तो हमें बाइबल स्कूल वाले जो हैं वो मरी में लेकर गए। वहां पर एक हफ्ते का हमारा टूर था, वहां पर सेमिनार भी था और वहां से हमने कलाम सीखा भी। और फिर मुख्तलिफ जगहों पर हम टीमों की सूरत में गए गैर अक़वाम में मुनादी करने के लिए। तो जब मैं वहां पर गया 8000 फुट की बुलंदी पर हम थे, फिर हम 12000 की फुट बुलंदी पर भी हम गए। तो वहां पर जब गए हम तो यकीन जाने वहां पर जाकर खुदा की कुदरत को देखकर खुदा याद आता है। यहाँ पर हमें इतना कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब आप स्वाद में आप जाएं या आप मरी में जाएं तो आपको खुदा की कुदरत जो है वो याद आएगी कि खुदा कितनी कुदरत वाला खुदा है।
हालेलुया। तो मैं वहां पर जितनी देर रहा मैंने खुदा की तारीफ की, शुक्रगुजारी की है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, यानी वो अपनी बात कर रहा है। क्या आप में से हर शख्स आज कह सकता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा? कोई और उठाए या ना उठाए, हमें किसी से सरोकार नहीं। यानी दाऊद के मुताबिक दाऊद अपनी बात है, किसी की तो बात नहीं कर रहा कि फलां शख्स अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाएगा या फलां उठाएगा या तुम उठाओ। वो अपनी बात कर रहा है। जब उसको मदद की जरूरत है तो फिर वो अपनी आंखें कहता है पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, और आगे लिखा है कि मेरी कुम्मत कहां से आएगी। कुम्मत का मतलब होता है लश्कर, कुम्मत का मतलब होता है मदद, कुम्मत का मतलब होता है शिफा, कुम्मत का मतलब होता है खुशहाली, कुम्मत का मतलब होता है बहाली और हर किस्म की प्रॉस्पेरिटी, हर किस्म की बरकत, हर किस्म की निजात, हर किस्म की तरक्की, हर किस्म की सरफराजी और बहाली और ताजगी और हर किस्म की इसमें बरकत आ जाती है। इसलिए तो फिर दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कोई कमी, क्योंकि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ, फिर कोई कमी नहीं होगी। किसी खातून ने कहा कि जब खुदा मेरे पास है तो सब कुछ मेरी जेब में है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो बड़ा अमीर है। पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, सोना उसका है, चांदी उसकी है, जमीन उसकी है, आसमान उसका है, और हम बादशाहों के बादशाह की बेटियां और बेटे हैं। तो फिर क्या कोई कमी होगी? नहीं। बादशाह के जो बच्चे होते हैं वो अमीर होते हैं, कभी गरीब नहीं होते। कभी उनके घर में कोई आ जाए तो वो ये नहीं कहते ये तो हमारा गरीब खाना, कभी वो ये नहीं कहते कि हम गरीब हैं, बल्कि वो सीना तान कर और आंखें उठा कर चलते हैं, क्योंकि वो बादशाह के बेटियां और बेटे होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी, मेरी मदद कहां से आएगी? जब आपको मदद की जरूरत है तो वो कहां से आएगी? हम तो जरूर कहते हैं अखियां चुकना हमें वाल पहाड़ा। आजकल कुछ लोगों ने अपनी अखा किधर लाइया, अखियां चुकना हमें वाल अमरीका, मदद नहीं मैं डॉलर में टीका। हमने अपनी आंखें इधर उधर लगाई हुई हैं। ऐसे है कि नहीं? बहुत से लोग हैं जिन्होंने गोरे घेरे हुए। मैं कहता हूं गोरा आज उनकी स्पोर्ट बंद कर दे, वो खिदमत नहीं करेंगे। परसों मेरी किसी भाई के साथ बात हो रही थी, तो कहता कि मैं जाता हूं फलां जगह पर, जिन्होंने गोरा घेरा हुआ है। गोरा बाद में पूछता है कि आया क्यों नहीं? समझ आ रही? अब मुझे ये बताएं, समझ नहीं हमारे लोगों को कि बुलाहट है या नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? बुलाहट है या नहीं? आप में से कोई भी गोरा घेर देगा, ठीक है, आपके पास बुलाहट हो या ना हो, आपके पास जब पैसे आ जाएंगे आप पैसों से कई लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। क्या ये दुरुस्त है? तो मुझे ये बताएं कि जब गोरा पैसे बंद कर देगा तो खिदमत बंद होगी कि नहीं? लेकिन हमने ऐसे गोरे की तरफ अपनी आंखें लगाई हैं, हमें कोई पैसे दे या ना दे, हम खिदमत करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, करते आए हैं और करते रहेंगे। जब स्टार्ट किया था तो 250 रुपया हदिया होता था और 150 रुपया हम तब्बू का देते थे और 100 रुपया हमारे पास होता था, वो भी खजांची ले जाता था। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन खुदा ने उस वक्त भी हमें संभाला और अब भी खुदा हमें संभाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से अपनी आंखें किधर लगाई है। मुझे अभी भी बड़ी मिनिस्ट्रियों की ऑफर है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां यहां पर जब आती हैं तो उनको गश पड़ जाता है देखकर, सब कुछ कलीसिया देखकर, चर्च देखकर, इतना बड़ा गांव देखकर। तो वो कहती है, मुझे बड़ा लालच देती है। मुझे एक मिनिस्ट्री ने कहा हम आपको कार देंगे, हमारा बोर्ड इधर लगाएं। उस वक्त मेरे पास कारें वगैरह नहीं होती थी। मैंने कहा कि मैं जिसकी खिदमत कर रहा हूं वो भी मुझे कार दे देगा, और आपको पता मेरे पास कार भी नहीं, कैरी डब्बा भी रहा। समझ आ रही कि नहीं? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस पर हमने अपनी आंखें लगाई हैं, आज का दिन पता मेरे रिश्तेदार ने खाने वाले चले तो वो जनाब किराए के घर खरीदे सन कोठी च, तो किसी ने शिकायत लाती नेट पे कि इन्हां कोल तो कोठी भी है, इन्हां कोल तो कार भी है। वो गोरे ने उन्होंने स्पोर्ट बंद कर दी। समझ आ रही कि? लेकिन साढ़े गोरे में कौन शिकायत लाएगा? उत्ते जाके कोई लाएगा शिकायत?
تے خدمت کرنے ہم کسی لالچ کے تحت خدمت میں نہیں آئے. ٹھیک ہے, خدا کا شکر ہے ہم شروع سے ہی, میں کل سوچ رہا تھا کہ ہمارے والد صاحب کے پاس 10.5 ایکڑ زمین تھی. ہم شروع سے ہی امید ہیں, ہم نہ بھی خدمت میں آتے, ہم اسی بائی کر کے گزارا کر سکتے سن. ٹھیک ہے, ہم اور بھی کوئی کام کر سکتے تھے, لیکن یہ خدا نے بلایا ہے اس لیے ہم خدمت میں آئے. کسی لالچ کے تحت نہیں آئے, کسی ڈالر کے تحت نہیں آئے, یا کسی گورے کے پیچھے نہیں ہم آئے. ہم نے ہمیشہ اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھائی ہے. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. لکھا ہے کلام میں جب تک کوئی شخص خدا کی طرف سے ہارون کی طرح بلایا نہ جائے اپنے آپ عزت کا عہدہ اختیار نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کرے گا تو گملیل نے کہا تھا شاگردوں کے بارے میں کہ اگر یہ کام خدا کی طرف سے نہ ہوا تو یہ برباد ہو جائے گا, اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہوا تو اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. آمین, ہاللیلویہ. اس کا مطلب ہے کہ جو کام ترقی پاتا ہے, آگے بڑھتا ہے, رکتا نہیں ہے. روکنے کے باوجود جب ہم نے خدمت کا سٹارٹ کیا تھا تو بہت سی رکاوٹیں آئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ کمیٹی بن گئی تھی پورے گاؤں کی, 4 چرچ ایک طرف تھے, ٹھیک ہے, سارے لوگ ایک طرف تھے, اور ایک پلندہ لکھا گیا اس پر سائن کیے گئے بہت سے لوگوں کے. ٹھیک ہے, وہ پلندہ ابھی بھی موجود ہے, ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو. تو کہا گیا کہ 5واں چرچ نہیں بن سکتا یہاں پر, لیکن اس نے بلایا تھا خدمت کے لیے, اس لیے یہاں پر 5واں چرچ بنا. یہاں پر میں نے ان کے سیکٹری کو کہا, میں نے کہا میں کام کر رہا ہوں, جس نے گولی مار دی آ کر مجھے مار دے, میں تو مرنے کے لیے آیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لکھا کلام میں دلیری کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. جن کے پاس خدمت ہوتی ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ وہی لوگ جڑے ساری مخالفت کرتے سن, جدوں میں کلام سناتا سا تے پھر وہی لوگ مجھے تھاپیاں دیندے سن تے کہندے سن کہ تھوڑی جی ایج تو بڑی ترقی کی تھی. پریز گاڈ. اور ہماری مخالفت کرنے والے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے, ہم یہاں پر موجود ہیں. تو یاد رکھیں یہ بلاہٹ کی بات ہے. جب خدا بلاتا ہے خدا خدمت لیتا ہے, خدا ضروریات کو پورا کرتا ہے. مجھے ایک دن ایک بھائی نے پوچھ لیا, بھائی آصف بیٹھے ہوئے, تو وہ آیا مجھے نا گھر گفٹ دینے کے لیے, بڑے دن سے پہلے کی بات ہے. مجھے ایک سوٹ دیا بیگم صاحبہ اور ایک وال کلاک انہوں نے دیا. تو مجھے پوچھنے لگے کہ بھائی صاحب تہاڈا کیویں مطلب گزارا چلتا ہے کھان پین کا. تے میں انہوں نے دسا کہ بس یار اپنی اکھاں خدا ول لائیاں, وہی سب کچھ مہیا کرتا ہے. اور خدا کا شکر ہے آپ کے سامنے خدا سب کچھ کر رہا ہے کہ نہیں, کر رہا ہے کہ نہیں. تو یہ ہے خدا کی طرف اپنی آنکھیں لگانا. ہماری تو تنخواہ تو نہیں ہے, آپ مجھے ہمیں تو تنخواہ نہیں دیتے. آپ ہدیہ گن کر دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ لوگ آ جائیں تو مہینے کا 7 سے 8 ہزار روپے ہدیہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس سے گزارا ہو جائے گا. لیکن یہ کون سب کچھ مہیا کر رہا ہے؟ یہ خدا مہیا کر رہا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ ہم ایسا ایمان رکھتے ہیں جو ایلیا کا ایمان تھا. ایلیا کو خدا نے روٹی اور بوٹی پہنچائی ہے, پکی پکائی, پکا پکایا کھانا مہیا کیا کہ نہیں. ایک غار میں جا کر چھپ گیا, موت مانگنے لگا, لیکن خدا نے اس کو موت نہیں دی, خدا نے اس کو روٹی اور بوٹی پہنچائی ہے جی. اور یہ میرا بڑا ایمان ہے. میں ان دنوں میں رزلٹ کے لیے نہیں نکل رہا کیونکہ سردی ہے, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا مجھے وہاں پر مہیا کر رہا ہے, گھر میں ہی. صحیح ہے. تو لکھا جی آگے, جلدی سے آگے بڑھیں گے. میری کمک خداوند سے ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ پہلے وہ سوال کر رہا ہے کہ میری کمک آئے گی کہاں سے. اچھا, دوسرے نمبر پر وہ جواب نیچے دے رہا ہے کہ میری کمک خداوند سے آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ یہاں پر کسی انسان کا تو نہیں ذکر لکھا ہوا. لکھا ہے جی کہ میری کمک, میری مدد جو ہے فلاں ملک سے آ جائے گی, فلاں انسان کی طرف سے آ جائے گی. اس لیے آج میں آپ کو اس نئے سال کا دوسرا میسج, بلکہ پہلا ہے سنڈے کا, تو میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھائیں, اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھائیں اور اس سے مانگنا شروع کریں جو کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے تہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں, ہم خدا سے نہیں مانگتے. کبھی خدا سے مانگ کر دیکھیں, خدا آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو دے گا. پریز دی لارڈ. آپ کی سوچ سے بڑھ کر. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے جان فشانی کر کے اس کے حکموں پر عمل کریں. تو لکھا ہے کہ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ وہ آپ کو سرفراز کرے گا. سب سے زیادہ آپ آگے ہوں گے, تم نہیں.
सर होंगे, कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले होंगे। आपका बैल, आपका गधा, आपकी कटौती, आपकी डोकरी दोनों ही मुबारक होंगे, और खुदा जो उसका अच्छा खजाना है वो आपके लिए खोल देगा। आमीन। जिसने आसमान और जमीन को बनाया, आसमान और जमीन का क्यों वो जिक्र कर रहा है? गौर करें आप, इसलिए कि उसने इतने बड़े आसमान को बगैर किसी पिलर पे खड़ा किया होगा। हमने ये छोटी सी बिल्डिंग बनाई तो उसमें पिलर दिया है, साइडों पर भी पिलर दिया है। और समझ आ रही है ना? इसलिए उसने आसमान का जिक्र किया है, ठीक है, कि उसने आसमान और जमीन को बनाया है। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले, ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, यानी कई दफा हुंगलाटा आ जाता ना, पांच जगह के खबर कर रहे हैं, एकदम हुंगलाटा जा जाता है कि नहीं? ऊँघने का नहीं, तेरा मुहाफिज, तेरी हिफाजत करने वाला, वह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले। और कलाम कहता है ज़बूर नंबर 34 में कि जो खुदावंद से डरते हैं उनकी चारों तरफ खुदावंद के फरिश्ते खैमाज़न होते हैं। चारों तरफ खुदा के फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं। इसलिए वो कहता है तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। वो क्यों नहीं सोता? आपको पता है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो चरवाहे अपनी भेड़ों की हिफाजत कर रहे थे, जाग रहे थे ना, आग जलाकर सेक रहे होंगे पर वो जाग रहे थे। तो हमारा अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए जागता है, हिफाजत करता है, ताकि भेड़िया आपको फाड़ ना खाए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए दुआ की और मेरे लिए, इसलिए तो हम कायम हैं। उसने अपने शिगिर्दों के लिए दुआ की थी कि खुदा इनको शरीर से बचाए, और वो मेरे और आपके लिए आसमान पर दुआ करता है, हमारा दूसरा मददगार यीशु मसीह खुदा बाप से। इसलिए तो आज हम कायम हैं। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है, ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा और ना महताब रात को, जिन्हों आप सूरज ग्रहण कहते हैं कि जी फलां प्रेग्नेंट है तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो सूरज जो है या चांद जो है वो उसको नुकसान ना पहुंचा दे या उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ये कलाम हमारे साथ वादा कर रहा है कि वो तुझे नुकसान ना पहुंचाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको धूप नहीं लगेगी, धूप सबको लगती है कि नहीं? जब सूरज निकलता है तो ईमानदारों को भी धूप लगती है, गुनहगारों को भी लगती है। यहां पर इसका मतलब यह है कि कोई चीज तुझे या तेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरा मुहाफिज है। जब मिस्र में आफत आई, पलोठों का मारा जाना, तो जिस घर पर चौखटों दरवाजों पर खून लगा हुआ था उस घर के पलोठे नहीं मरे थे, क्योंकि खुदा ने उनकी हिफाजत की थी खून के वसीले से। आज भी जब आप यीशु का खून अपने ऊपर लेते हैं, रूह की आग लेते हैं, तो फिर वो आपकी हिफाजत करता है। ना महताब रात को, खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। खामोश के सैक की वादी में से मेरा गुजर, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूप में मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, और तूने मेरे सर पर तेल वाला है। मेरा प्याला बरकतों से लबरेज होता है, रूह से मबूर होता है, ठीक है जी। मेरा प्याला बरकतों से लबरेज होता है। लिखा है वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। तो फिर डरना चाहिए? भाई साहब मेरी दुआ करो, मैं जहाज से पहली दफा बैठा, फिर डरना चाहिए ना कि मैं लाहौर चला, मैं कराची चला ट्रेन से या बस से, तो कितने रात से मेरा हादसा ना हो जाए। अगर हो भी जाएगा तो आपको बचाने छुड़ाने की कुव्वत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तेरी हिफाजत करेगा, और कलाम लिखा है सादक की कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाती, उसकी सब हड्डियों को खुदा महफूज रखता है। लेकिन बशर्ते के आप सादक बने, आप ईमानदार बने। तो आज के बाद आपने अपनी आंखें किसकी तरफ लगानी है? जिंदा खुदा की तरफ, इंसान की तरफ ना लगाएं, ठीक है। और इंसान के देने से इंसान कभी भी उसकी जरूरियात नहीं पूरी हो सकती, और कब तक इंसान जो है वो आपको देगा। मैं तो
सारी बहनों को भी जिनके शौहर जा चुके हैं उनको भी ये कहूँगा कि आप अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं और खुद आप मेहनत करें, क्योंकि कलाम कहता है मेहनती का हाथ उसे किसी के 1000 या 2000 या साल बाद राशन देने से कितने दिन आपके गुजर जाएंगे, एक हफ्ता गुजर जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कितने दिन गुजर जाएंगे। लेकिन जब आप खुद अपने हाथ से मेहनत करेंगे, मुझे कई बहनें बताती हैं कि हम फैक्ट्री में जा रहे हैं और साथ अपने बच्चों को भी आप ले जा सकते हैं, अगर वो जवान है तो आप काम करें, ठीक है, काम करेंगे तो खुदा आपके थोड़े से पैसे पर भी बरकत देगा। हालेलुया, खुदा आपके साथ है। एक दूल्हा है जिसको बहुत नहीं आती और वो दूल्हा जिंदा है, और वो दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। और उसने इसलिए कहा कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन जब खुदा एक बड़े परिंदे को घोंसले में खुराक नहीं देता, जो बिल्कुल छोटे होते हैं बोर्ड जिन पे उनको खुदा घोंसले में मुहैया करता है, लेकिन जो बड़े परिंदे होते हैं ना, उनको दाना चुनने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसलिए जो बड़े हैं, घर के जो सरबराह है, माँ है या बाप है, उनको बाहर निकलना पड़ेगा। खुदा आपके साथ होगा और खुदा आपके रोटी और पानी पर बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना मांगे इंसानों से, नहीं तो फिर खुदा अपना हाथ पीछे कर देता है। जब आप इंसानों की तरफ अपनी आंखें लगाते हैं, इंसानों से मांगते फिरते, वैसे भी बंदा नहीं चंगा लगता, समझ आ रही? और जब आप खुदा से मांगेंगे, खुदा आपको मुहैया करेगा। हालेलुया। सो आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।